مذہب کی شرط ہی نہیں ہے کہ کوئی ہندو ہو تبھی منائے، مسلم ہو تبھی منائے، شیعہ ہو تبھی منائے۔ جس کے بھی دل میں انسانیت زندہ ہے وہ امام حسین کا غم مناتا ہے۔ اور اسی لیے ایک بہت بڑے شاعر تھے جوش، انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور اسی لیے چونکہ جب بھی مانوتا کا میسج، مانوتا کا پیغام، انسانیت کا پیغام جس نے بھی دیا ہے، اسی لیے گاندھی جی کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاندھی جی کا پیغام انسانیت کا پیغام تھا، اور انہوں نے امام حسین کو اپنایا ہی اسی لیے چونکہ امام حسین کا پیغام انسانیت کا تھا۔ آج جو آزاد فکر کے لوگ اور آزاد سماج کے لوگ پوری دنیا میں ہیں، ان کو پیغام امام حسین کا یہی ہے کہ ظالم کے سامنے نہ جھکو، ہمیشہ جو ہے ظالم کے مقابلے میں کھڑے رہو اور مظلوموں کا ساتھ دو۔ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ತಗರಾಳು ಆಗದೆ ಇರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದೇ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವರು ದುಃಖದ ದೋಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। اور ہمارے تمام وہ لوگ جو اس پروگرام میں اور اس میں شریک ہیں، قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں اور کچھ باتیں اور وہ پیغام حسینیت کا، وہ پیغام آزادی کا، وہ پیغام جو اس آزاد ملک میں پوری دنیا کو دینا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے ایڈمنسٹریشن کا اور خاص کر ہمارے وہ پولیس لوگ جو خاص کر ان دنوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا ہم اور آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور تمام ان لوگوں کا بھی شکریہ جو محرم کے دنوں میں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، چونکہ مجلسیں راتوں میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے سونے کا وقت ہے، مگر اس لحاظ سے مگر یہ پیغام حسینیت ہے، یہ پیغام انسانیت ہے جو ہم کوشش کرتے ہیں ان 10 دنوں میں، بلکہ 2 مہینے 8 دن تک ہم غریب صحرا کا پیغام، کربلا کے ان شہیدوں کا پیغام جنہوں نے یہ عظیم بلیدان اور یہ اپنی قربانی صرف اس لیے دی تاکہ انسانیت سکون سے سانس لے سکے، انسانیت سکون سے جی سکے، تاکہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر نہ زبردستی ظلم کر سکے، نہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر زبردستی چڑھائی کر سکے۔ عزاداروں، کبھی کبھار یہ بات سوچنے پہ آتی ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ یہ ہر سال ہم لوگ جمع ہو کے حسین کو یاد کریں اور حسین والوں کو پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ اصل میں دیکھیے، زندہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ اپنے رہبروں کو فراموش نہیں کرتے۔ زندہ رہبروں کو اور زندہ قوم کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے رہبروں کو فراموش نہیں کرتے۔ اس لیے کہ یہ جس ملک ہندوستان میں اور آزاد ہندوستان میں ہے، حسین کی یاد اس ملک میں اسی لیے اس آزادی کے ساتھ منائی جاتی ہے کیونکہ حسین کی خواہش تھی مجھے ہندوستان زیادہ نصیب ہو جائے، چونکہ میرے آقا کی خواہش تھی کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہندوستان آ جائے، اور آج اس خواہش کی دیر ہے کہ اس ملک میں یہ غم مذہبوں کے درمیان نہیں رہا۔ یہ ملک آج اس غم کو آج ہندو بھی منا رہا ہے، سکھ بھی منا رہا ہے، عیسائی بھی منا رہا ہے، مسلم ہو کوئی بھی ہو، اس لیے کہ حسین کا غم الگ نہیں کرتا ہے، حسین کا غم ایک بناتا ہے۔ حسین کا غم نسل و قوم
में नहीं बांटता है। हुसैनियत आपको ये नहीं सिखाती कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हुसैनियत का बस एक मजहब है, वो है हुसैनियत। हुसैनियत का एक मजहब है, वो है इंसानियत। हुसैनियत का एक मजहब है, वो ये है कि एक दूसरे से उल्फत कैसी है, एक दूसरे से मोहब्बत कैसी है, एक दूसरे से जज्बा कैसा है। हम इस मुल्क में फख्र के साथ कह सकते हैं, बड़ी आजादी के साथ हम हुसैन इब्न अली का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां आप आजादी के साथ निकल के जुलूस नहीं कर सकते, आप बाकायदा नाम नहीं ले सकते, मगर शुक्र है कि हम इस मुल्क हिंदुस्तान में हैं और आजादी के साथ और गांधी जी के इस मुल्क में हैं, इसलिए कि गांधी जी ने भी इस मुल्क को बनाने के लिए हुसैनियत का पैगाम लिया था, हुसैनियत की आजादी का पैगाम लेकर यही तो कहा था। इसलिए कि जब इनकलाब और ये जब इतना बड़ा इनकलाब हिंदुस्तान में आजादी का ऐसे नहीं लाए, उन्होंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, फ्रांस का इनकलाब पढ़ा, अमेरिका का इनकलाब पढ़ा, सारा इनकलाब पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, जब मैंने हुसैन का इनकलाब पढ़ा तो मैंने देखा कि हुसैन जब चले तो हुसैन बस यही कह रहे थे, जो भी आजाद मिजाज लोग हैं वो मेरे साथ हो जाए। इसलिए कि याद रखिए, गांधी जी ने भी इस मुल्क को जुल्म से आजाद किया, हुसैन ने भी इंसानियत को जुल्म से आजाद किया। अगर याद रखिए हुसैन उसके मुकाबले पे खड़े न होते तो आज पूरी दुनिया में न बहू का एहतराम होता, न बेटियों का एहतराम होता। आज हमारे यहाँ जो आज महिला और समाज के हवाले से कहा जाता है बहन बेटियों का, जो हमारे यहाँ तहफ्फुज़ दिख रहा है, ये फिक्र डेवलप न होती। यजीद चाहता था कि ये सारे रिश्तों का एतबार खत्म हो जाए, जो जिसके साथ जो चाहे वो करे। लेकिन हुसैन ने कहा, हम भी तो इंसानियत के रहबर हैं, खुदा ने हमें इंसानों का रहबर बना के भेजा है, तो वही होगा जो हमारा प्रभु चाहता है, वही होगा जो हमारा खुदा चाहता है। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि जिल्लत की मौत ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। हात मिन्नत ज़िल्ला, ज़िल्लत हमसे बहुत दूर है। यहाँ पर उसी उन्वान से हम 45 साल से इसी मकाम से 7 तारीख़ मुहर्रम की हम आज़ादारी मनाते हुए इस पर जुलूस का एहतमाम करते हैं, ताकि लोगों को इसका पैगाम बताएं कि जुल्म कभी कामयाब नहीं होगा, हक़ ही ज़ाहिर होगा, जालिम का अंजाम बुरा ही बुरा होगा। Hold this Muharram commemoration of the martyrdom of Imam Hussein in Karbala. We have been holding this for 1400 years, but this year the commemoration of Muharram is with a sense of triumph and victory, when Ayatollah Ali Khamenei laid down his life for the cause of humanity, for the fight against genocide, and for humanity, and for fraternity and equality of human beings. With this, we can say with our head held high that we are with Muharram, we are with Imam Hussein. ಇದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಹರಮನ್ನು, ಇದೊಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಶೋಕಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 1400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಹುಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಯಜೀದ್ನಂತಹ ಒಂದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿ, ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು, ಖುರಾನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Today, as everybody else has spoken here, we're all gathered to commemorate the martyrdom of Imam Hussein, the grandson of the Prophet Muhammad. This procession in Muharram is established around 40 years ago, and the Idara was established by my late grandfather. And we all come out on the streets on the 7th day of Muharram till the 10th day of Muharram to commemorate this grand martyrdom, to spread the message of peace and unity.
Imam Hussein stands for every free soul in the world. Today, as we can see, that the oppression has spread so much that every land is oppressed. Every land is oppressed, and we stand by the oppressed. We never stand by the oppressors. We always learn from Imam Hussein that no matter where it is, no matter when it is, we will always stand against oppression, and we will stand with the oppressed. Imam Hussein, by giving this grand sacrifice, has established that there is no time, there is no era for oppression. We're always going to be following the footsteps of Imam Hussein and spread the message of peace and unity among everybody, be it whatever caste, creed, race, irrespective, wherever there is oppression, there is Imam Hussein, and there's the followers of Imam Hussein to ensure that the message is conveyed to every free soul living out there. I hope everybody out there gets the message and understands and takes some time out of their routine to read the message of Karbala. This message does not apply to the Shia community, it applies to every free soul in the world. Wassalamu alaikum. आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है 1400 साल पहले जो इमाम हुसैन को बेरहमी से कत्ल किया गया अपने अहलो अयाल और सहाबा के साथ, बड़ा जुल्म है, उसको ताज़ा करने के लिए हम लोग हर साल इसी तरह ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें जो है नौहे सलाम उसके साथ साथ जो है मातम होता है। मातम जुलूस आपने कवर किया होगा, यहाँ तक कि जंजीर जनी भी होती है, खून भी निकाला जाता है, एक ताज़ा जो है ये हो जाता है 1400 साल के बाद भी। हम लोग इसको चाहते हैं कि हम आखिरी ज़माने तक जब इमाम महदी ज़हूर होंगे तब तक जो हम इसको कायम रखें, ताकि हमारे मुसलमानों में जज्बा रहे और अपने इस्लाम के लिए जो है कुर्बानी देने का जज्बा बाकी रहे। और आज 7 मुहर्रम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो साथियों की जो शहादत और उनके बलिदान को याद करने के लिए ये आज प्रोग्राम यहाँ के ऊपर मौजूद हैं लोग और हम लोग हाजिर हैं। इमाम हुसैन कौन और इमाम हुसैन का क्या पैगाम, ये सवाल हर तरफ है, लिहाजा एक बहुत ही अजीम पैगाम इमाम हुसैन का जो करबला के मैदान में जो अपने साथियों के साथ उन्होंने अपनी क़ुरबानी दी, वो तमाम समाज के लिए, तमाम मुआशरे के लिए, तमाम सोसाइटी के लिए, हर वो दबे कुचले हुए लोगों के लिए है कि देखो जब भी कभी दबे कुचले और लोगों का हक मारा जा रहा हो तो वहाँ पे ज़िम्मेदारी ये बन जाती है कि खून का बलिदान देना हो। जैसे इस मुल्क की आज़ादी के लिए लोगों ने, चंद बोश ने और न जाने कौन कौन से बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी क़ुरबानी दी, लिहाजा इमाम हुसैन ने भी। और इससे बड़ा पैगाम करबला का नहीं हो सकता कि ज़ालिम के मुकाबले में आदमी को खड़ा होना चाहिए, उसका जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर ज़ालिम के जुल्म में लोग खामोश रहे तो वो भी उसी ज़ालिम के साथ होंगे। इमाम हुसैन ने और उनके साथियों ने यही काम नहीं किया। रसूल ने किया ऐलान, ये है मेरा हुसैन। रसूल ने किया ऐलान, ये है मेरा हुसैन। ये मुझसे है और मैं जिससे हूँ वो मेरा हुसैन। वो जिसके आखिरी सजदे से ला इलाहा है बचा, वो जिसके आखिरी सजदे से ला इलाहा है बचा, न बचता कलमा न इस्लाम, न बचता कलमा न इस्लाम, गर न होते हुसैन। न बचता कलमा न इस्लाम, गर न होते हुसैन। तू मलक को बख्श दे बालों पर,
تو کسی کو بیٹے عطا کرے. تو ملک کو بخش دے بالوں پر تو کسی کو بیٹے عطا کرے. تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی پروردگار کو ناز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے. تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو نماز کی بھی نماز ہے. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا. ہوں رویا ہے حسین کا بیٹا کہاں کہاں. آلے نبی بنی ہے تماشا کہاں کہاں. خون رویا ہے حسین کا بیٹا کہاں کہاں. رن میں اندھیرا ہو گیا کہنے لگی رباب، کہنے لگی رباب. ڈھونڈے گا ماں کی گود کو بچہ کہاں کہاں. اکبر کا سینہ ماں کا کلیجہ دل حسین، کلیجہ دل حسین. اترا ہے ایک ظلم کا نیزہ کہاں کہاں. 1900 زخم ہے
بدن میں حسین کے، بدن میں حسین کے مرہم لگائے فاطمہ زہرا کہاں کہاں، ٹکڑے تمہارے کیسے اکٹھا کرے حسین، اکٹھا کرے حسین، قاسم قاسم بکھر گیا تیرا لاشا کہاں کہاں، بندھوا کے اپنی ننھی سی گردن میری گردن میری پیدل گئی ہے بالی سکینہ کہاں کہاں، سجاد جن کو پالا تھا مقتل میں سو گئے، مقتل میں سو گئے، کس کس کو روئے ثانیے زہرا کہاں کہاں، رویا ہے حسین کا بیٹا کہاں کہاں، حال نبی بنی ہے تماشا کہاں کہاں۔ چند بند سوز کے زینب سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے پیش کر۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شہید کربلا بابا غریب البے وطن بابا، ہزار افسوس تم مارے گئے تشنہ دہان بابا، شہید کربلا حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیغوں سے کٹوایا، ارے مٹایا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتان بابا، شہید کربلا اگر مقتل میں میں ہوتی تمہاری
लाश पर रोती गदाई करके पहनाती, गदाई करके पहनाती तुम्हें 2 गज कफन बाबा। शहीदे करबला